আমরা এখন চলে এসেছি জটাশঙ্কর मंदिर एंट्रेंस से। यहाँ पर पानी में देने वाला पत्थर है 15 फीट लंबा मगरमच्छ है जिसके बॉडी पर 108 सिबली होती है। पहाड़ों पर नेचुरल आकृतियां बनी है। शेषनाग है, नंदी है, गणेश जी है, हनुमान जी के नेचुरल चेहरे बने हुए। लोग सामने की ओर जो मंदिर देखते हैं ये मंदिर सर्वकामना संकट मोचन हनुमान मंदिर है। रामेश्वर से लाया हुआ एक साधु के द्वारा रामसेतु पत्थर इस मंदिर के अंदर रखा हुआ है जो आज भी और अभी पानी पर तैर रहा है। सीढ़ी दिए আমরা নেমে চলেছি। খুবই শান্ত এবং স্নিগ্ধ জায়গাটি। जोड़ों का दर्द हो वीक फील सोसाइटी का सामना कर ओम नमः शिवाय। তো বন্ধুরা আমরা আজকেই সকালবেলা এসে পৌঁছেছি এই পাঞ্চমারি হিল স্টেশনে। আর একটু রেস্ট নিয়ে তারপর কিছুটা টিফিন করে আমরা বেরিয়ে পড়েছি জটাশঙ্কর মন্দিরের উদ্দেশ্যে। আর এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা সোজা গেছে জটাশঙ্কর মন্দিরের দিকে। ওই দূরে দেখতে পাচ্ছেন যে পাহাড়গুলো, ওই পাহাড়েরই গুহার মধ্যে হচ্ছে জটাশঙ্কর মন্দির। তো আমরা এখন হেঁটে হেঁটেই চলেছি জটাশঙ্কর মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এগুলো এই যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছে এটা ভেতরের রাস্তা, মেন রোডটা ওদিকে, মেন রোড দিয়েও যাওয়া যায়। আর আমরা ভেতর ভেতর দিয়ে এখন এগিয়ে চলেছি জটাশঙ্কর মহাদেব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এই রাস্তাটা সোজা গিয়ে মিশেছে মেন রোডে। তারপর ওখান থেকে আমাদের ডান দিকে আরো প্রায় 1 কিলোমিটার যেতে হবে। আমাদের হোটেল থেকে এই জটাশঙ্কর মন্দিরের ডিস্টেন্স মোটামুটি 1.5 কিলোমিটার মতো। তো এখানে অটো করেও ওরা একটা পয়েন্ট অবধি ছেড়ে দেবে, তারপর আমাদের হেঁটে যেতে হবে। তো বন্ধুরা আমরা এখন এগিয়ে চলেছি জটাশঙ্কর মন্দিরের দিকে। মেন রাস্তা থেকে এই রোডটা ঢুকে এসছে এদিক দিয়ে, এটা জটাশঙ্কর মন্দির। ও আর দূরেই দেখতে পাচ্ছেন যে পাহাড়ের গুহা, ওখানেই জটাশঙ্কর মন্দির আছে। আর আমাদের হোটেল থেকে এই জটাশঙ্কর মন্দিরের দূরত্ব হচ্ছে প্রায় 1.5 কিলোমিটার। তো আমরা ঠিক করেছি হেঁটেই এই রাস্তাটা পাড়ি দেবো, কারণ নতুন একটা জায়গায় এলে সেই জায়গাটা এক্সপ্লোর করার জন্য পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোটাই আমি বেশি পছন্দ করি। তো যাই হোক, যেহেতু এটা 1.5 কিলোমিটার আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, তো তাই চেষ্টা করছি হেঁটেই জায়গাটা অবধি পৌঁছাতে। যদিও অটোতে বা এই জিপসি গাড়িতেও আসা যায় এখানে, তবে ওরা একটা পয়েন্ট অবধি গিয়ে ছেড়ে দেবে, সেখান থেকে প্রায় 1/2 কিলোমিটার অবধি আমাদের ট্রেকিং করে পৌঁছাতে হবে জটাশঙ্কর মন্দিরের দিকে। তো আমরা এখন সেই রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলেছি। আর খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা। দেখুন এই সাইডে একটা পার্ক আছে ছোট্ট। আর এই রাস্তাটা একদমই শান্ত। আর এখানে বেসিক্যালি এই ধরনের জিপসি ইউজ হয় সাইট সিনের জন্য। তো আমরা আজকে যেহেতু এখানে এসে পৌঁছেছি, এখন আজকে আমার প্ল্যান আছে যে এই স্পটটাই কভার করব, জটাশঙ্কর মন্দির ভালোভাবে দর্শন করব বাবা মহাদেবকে। এবং বাবা মহাদেবকে দর্শন করেই আমরা শুরু করব আমাদের ট্রিপ। আর এই সামনেই দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়ি বা অটোগুলো এখানে পার্ক করতে হয়। তারপরে এখান থেকে হেঁটে ট্রেক করে প্রায় 500 মিটার যেতে হবে জটাশঙ্কর মন্দিরের দিকে। খুব সুন্দর জায়গাটা, দেখুন চারিদিকে পাহাড়, আর তার মাঝখান দিয়েই চলেছে এই পথ, যেই পথ গিয়ে শেষ হয়েছে জটাশঙ্কর মন্দিরের দিকে। দেখুন এখানে লেখা আছে পার্কিং জটাশঙ্কর টেম্পল। তো বন্ধুরা আমরা এখন চলে এসেছি জটাশঙ্কর মন্দিরের এন্ট্রেন্সে। এখান থেকে আমরা ঢুকবো
हाँ भैया आ जाइए। तो আমাদের সাথে আছে এখানকার गाइड। आपका नाम बोलिए एक बार। सतीश कुमार। सतीश कुमार, थोड़ा जोर से बोलिएगा। सतीश कुमार। हाँ, तो आप हम लोगों को क्या क्या दिखाएंगे? यहाँ पर पानी में देने वाला पत्थर है 15 फीट लंबा मगरमच्छ है, जिसके बॉडी पर 108 शिवलिंग होती है। पहाड़ों पर नेचुरल आकृतियाँ बनी है। शेषनाग है, नंदी है, गणेश जी है, हनुमान जी के नेचुरल चेहरे बने हुए हैं। आंखें मंदिर की माइटी और जानकारी इतिहास जुड़ा हुआ है, इस प्लेस से जुड़ा हुआ है। ये आपको ये 12 चीज पूरा घुमा कर लेके आएंगे। ওকে, চলিয়ে। তো আমরা এখানে একজন গাইড নিয়েছি যে আমাদের প্রত্যেকটা স্পট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলবে, আর না হলে শুধু আমরা হয়তো পাথর দেখেই চলে আসব। তো চলুন এগোনো যাক। सामने की ओर आप जो व्यू ये लोकेशन जो सामने की ओर देखते हैं, यहाँ पर 2001 पर करीना और शाहरुख खान की शूटिंग हुई थी। आप लोगों ने अशोका मूवीज देखी होगी, करीना और शाहरुख खान वाली। यहाँ पर 2001 पर शूटिंग हुई थी। सामने पहाड़ों को नजर मारते हैं, नीचे नाम शोभा लिखा हुआ है और शोभा के ऊपर नाम मोना लिखा हुआ है। अच्छा, मोना के राइट हैंड पर आएंगे, छोटा सा माउंट नजर आएगा, गड्ढा राइट साइड पे मोना का। अच्छा। उस माउंट के अंदर देखेंगे तो आपको व्हाइट कलर में रॉक पेंटिंग नजर आएंगी, जिसमें आपको गाय, बकरी, हिरन, बतख वगैरह नजर आएंगे। दिख रहे हैं आप लोग? दिख रहा है? यहाँ से तो पता नहीं वो चल देखो रहा। ना, क्लियर दिख रहा है मोना के राइट हैंड पर अच्छा, हाँ रॉक पेंटिंग। हाँ। पहाड़ों पर देखिए कुछ छाते लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, कुछ पीले कलर पर आ रहे हैं। यहाँ पर साल में एक बार यहाँ के आदिवासी लोगों को, यहाँ के फॉरेस्ट वाले शहद और शिलाजीत तोड़ने के लिए यहाँ के गांव के लोगों को बुलवाते हैं। उनके अलावा इन पहाड़ों पर कोई ना चढ़ता है ना कोई पहुंच सकता है। वो जहाँ पे चढ़ते हैं शहद शिलाजीत तोड़ने के लिए, अपनी कोई ना कोई पहचान छोड़कर जाते हैं। जिसमें से आपको मैंने जो रॉक पेंटिंग बताई है, ये आदिवासी लोगों की पहचान है। मैंने आपको जो 12 जानकारी बताई थी, उसमें से फर्स्ट नंबर की है। बाकी मैं आपको 11 नंबर की जानकारी रास्ते पर बताते और दिखाते हुए ले जाऊंगा। ओके। তো উনি যেটা বললেন এই জায়গাতেই হচ্ছে শাহরুখ খান আর করিনা কাপুরের শুটিং হয়েছিল অশোকা সিনেমার। তো আমরা এখন এগিয়ে চলেছি আরো পয়েন্টগুলো দেখবো বলে। सामने की ओर आप सभी लोग देखेंगे, आपको सामने शिव जी की एक प्रतिमा नजर आ रही है। यहाँ पर एक मूर्तिकार थे जिनका नाम था कृष्ण लाल हुसैन। वे एक आदिवासी थे जो पहाड़ों को तलाशते थे और छेनी हथौड़ी से काटकर प्रतिमाएं बनाया करते थे। 1961 से पहले इस मंदिर पर उन्होंने पहाड़ों को तलाश कर और काटकर 4 मूर्ति पूरी कंप्लीट बना दी थी। वो 5वीं मूर्ति 1961 पे काली माता बनाने जा रहे थे। उस समय पंचवड़ी जो है फॉरेस्ट पर आ चुकी थी। फॉरेस्ट वालों ने अपना नियम लागू किया और 5वीं मूर्ति काली माता पर बैन लगा दिया। अब क्यों लगा, किस कारण से, मैं आपको 5वीं मूर्ति काली माता अधूरे चेहरे के पास ले जाकर सारी जानकारी बताऊंगा। मूर्तिकार की बनाई गई है, पहले नंबर की मूर्ति और प्रथम दर्शन है। यहाँ से हाथ जोड़ते और आंखें खुल चलती। ये सामने पर आप लोग शिव जी की प्रतिमाएं देखते हैं, ये मूर्तिकार की बनाई गई 3रे नंबर की प्रतिमा है। घर में जैसे कोई शुभ कार्य करते हैं तो पूजा भी करते हैं। तो पहली पूजा किसकी की जाती है? गणेश जी। अब जो भी चीज आप नेचुरल देखेंगे, सामने वाला माउंट देखो, सब में छोटा वाला, हाँ, जिसमें ग्रीन कलर का आई दिख रही है। ये माता है, दोनों साइड गड्ढे हैं, आइस आंखें, और ऊपर से नीचे लेफ्ट साइड पर सोन का आकार उतरा हुआ है। नेचुरल गणेश जी का फेस देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट वालों का कहना ये होता है कि पहाड़ों पर जो नेचुरलिटी वो बनी रहे, मंदिर पर बनावट चीजें नहीं चाहिए। मूर्तिकार से पहाड़ों को काट काट कर मूर्तियां बनाएंगे तो मंदिर बन जाएगा, और जो मंदिर का महत्व खत्म हो जाएगा। लोग नेचुरलिटी पर नहीं, आर्टिफिशियल पर ध्यान देंगे, इसलिए 5वीं मूर्ति काली माता पर उन्होंने बैन लगा दिया। ये उसका कारण था बैन लगाने का। তো এই সামনেই পাহাড়ে গণেশজির প্রতিকৃতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো যেমন আমাদের গাইড বললেন যে এই মহাদেবের মূর্তিটি হলো 3য় মূর্তি, যেটি খোদাই করে বানানো হয়েছে। তো আমরা এখন এগিয়ে চলেছি আরো সামনের দিকে, জটাশঙ্কর গুহার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি।
बड़े होते रहे, दौड़ दौड़ के आते रहे, बाल बच्चे भी नीचे होते रहे। ओम नमः शिवाय। सामने को आप जो देखेंगे शिव और पार्वती जो प्रतिमाएं दिख रही है, ये मूर्तिकार की बनाई गई 4थे नंबर की प्रतिमा है। आइए। এখানটা অনেকটাই আমাদের নিচে নামতে হচ্ছে। তো আমরা এখন চলেছি জটাশঙ্কর গুফার দিকে। যে আসল যে জটাশঙ্কর মন্দিরের গুহা, সেই গুহাটা অনেকটা নিচের দিকে নামতে হবে আমাদের। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চারদিকেই এই বিশাল উঁচু উঁচু পাথর, তার মাঝখান দিয়েই এরম সিঁড়ি বানানো আছে, সেই সিঁড়ি দিয়েই আমরা নেমে চলেছি। খুবই শান্ত এবং স্নিগ্ধ জায়গাটি। এই নিচে হলো জটাশঙ্কর গুহা। আর এখানটায় দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো পাহাড়ের মাঝে একটি পাথর এইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে বছরের পর বছর। আর নিচে এই যে জল, এটা কিন্তু অনেকটাই গভীর, তাই এখানে যাওয়া মানা আছে। আর এই দিকে হচ্ছে জটাশঙ্কর গুহা। তো আমরা এখন প্রবেশ করতে চলেছি প্রবেশদ্বার দিয়ে। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं। এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ন্যাচারালি ক্রিয়েটেড একটা বড় ক্রোকোডাইলের মতো দেখতে লাগছে, বা কুমিরের মতো, যার গায়ের ওপর ছোট্ট ছোট্ট 108টা এরকম পাথরের শিবলিঙ্গ আছে প্রত্যেকটা। তো এগুলো ন্যাচারালি ক্রিয়েটেড। আর এখান থেকে আমরা যদি উল্টো দিকে দেখি, এইটা ঠিক নাগের ফনার মতো লাগে এই পাহাড়টা, যেটা কিনা ন্যাচারালি ক্রিয়েটেড। আর এই যে পাথরগুলো দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে, যেসব পাথরগুলো, এই পাথরগুলো থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ছে। এগুলো সবই হলো সেডিমেন্টারি রক। তো বর্ষার সময় যে জল শুষে রাখে এই পাথরগুলো, আর পরে আস্তে আস্তে এই পাথরগুলো থেকে জলের ফোঁটা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে। দেখতে পাচ্ছেন এই জলের মধ্যে। এখানটা একদম মাথা নিচু করে যেতে হচ্ছে। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। তো আমরা খুব ভালোভাবে জটাশঙ্কর মন্দির দর্শন করে এলাম।
বাবা মহাদেবের দর্শন করে আমরা শুরু করলাম আমাদের পঞ্চমারির যাত্রা। তবে একটা কথা বলবো, এখানে অনেকটাই চড়াই উতরাই আছে, তো কারোর পায়ে যদি প্রবলেম থাকে বা বয়স্ক লোকদের এখানটা না আসাই ভালো। আমরা জটাশঙ্কর মন্দির দর্শন করে এখন আবার উপরের দিকে উঠে এসেছি। যেমন দেখতে পাচ্ছেন মন্দিরটা অনেকটাই নিচে। आप लोग सामने की ओर जो मंदिर देखते हैं, ये मंदिर सर्वकामना संकट मोचन हनुमान मंदिर है। मूर्तिकार की बनाई गई 2nd नंबर की मूर्ति हनुमान जी की सबसे बड़ी इस मंदिर के अंदर है। रामेश्वर से लाया हुआ एक साधु के द्वारा राम सेतु पत्थर इस मंदिर के अंदर रखा हुआ है, जो आज भी और अभी पानी पर तैर रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग दर्शन करेंगे और उस राम सेतु पत्थर को अपने हाथों से आप सभी लोग उठाकर देखेंगे, पानी पर तैरेगा नहीं, और यहाँ से वापस पार्किंग को चलेंगे। জটাশঙ্কর মন্দির দেখে আমরা এখন চলে এসেছি এই হনুমান মন্দিরে। এখানে হনুমানজির একটি বড় মূর্তি আছে। यहाँ पर रख दीजिए, आपको लोगों को अंदर जाना है। यहाँ पर 2nd नंबर की मूर्ति हनुमान जी उस राम सेतु पत्थर पानी में तैरने वाला, आप सभी लोग अपने हाथ से उठाकर देखेंगे। अंदर एक गुफा नजर आएगी, यहाँ पर पहाड़ों से नेचर शेषनाग की प्रतिमाएं निकली हुई, रण मुक्त गुफा, जिससे रणों से मुक्त होते हैं, बुरी चीजों से, कर्ज वगैरह से, और भी परेशान होते हैं उनसे मुक्त होते हैं। कुछ जरूरी के पैसे देने से और भी कुछ कर्ज होते हैं उनसे मुक्त होते हैं। उस गुफे के अंदर आपको यहाँ दर्शन करके आएंगे। जैसे नीचे से आप रावण मार के आए थे ना, वैसे इस गुफे से ऐसा जाएंगे लेफ्ट साइड से और ऐसे घूमकर आएंगे इस रास्ते से। तो आपको जाना है। चप्पल वगैरह यहाँ पर रख दीजिए, मैं आपको यहीं पर ही चला दूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। আর এই হনুমানজির মন্দিরের সামনেই রাখা আছে এই রাম সেতুতে যে পাথর আছে, সেই পাথর দেখতে পাচ্ছেন। এটা এই পাথর জলে ডোবে না, ভেসে থাকে। এই হলো সেই পাথর। এবার আমরা প্রবেশ করতে চলেছি এই গুফায়। হনুমানজির মন্দিরের ভেতর এই গুফা। তো এখানে কিন্তু আপনাদের একটু মাথা নিচু করেই যেতে হবে। এখানে বাবা মহাদেব এবং উপরে শেষনাগের প্রতিকৃতি দেখতে পাচ্ছি আমরা, আর সামনে বসে আছেন নন্দী মহারাজ। এটা গুহার আরেক প্রান্ত, যেখানে আমাদের মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে যেতে হবে, এবং এই দিক দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তে পারবো। পাঁচমারিতে এসে জটাশঙ্কর গুহায় দেবাদিদেব মহাদেবের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা শুরু করলাম আমাদের পাঁচমারি ভ্রমণ। আর যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে আপনাদের জন্য তুলে ধরলাম সেই যাত্রাপথের সৌন্দর্য। কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পরের পর্বে আপনাদের নিয়ে বেরোবো পাঁচমারির সাইট সিন দেখতে, আর দেব কিছু অজানা তথ্য। সেসব জানতে ও দেখতে গেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার এই চ্যানেল, আর চোখ রাখবেন পরের ভিডিও।